mitambu na bango zela kokima na yebite na bomba minayo yonde mobateli malamu bipa lisungi ezanga kate mosungi nangai elikya nangai bipa ngai na kokite yonde kokapo nangai sukananga sukate zambe bolingo otalingai pambate nazali motu ya na miso na yo kita osala bangu na bakufa soni qui nous a été donné. Sous la terre aux cieux. Il n'y a que les noms de Jésus. La Bible dit celui qui invoquera les noms de Jésus sera sauvé à notre place. Celui qui a pris la place du monde en sauvant le monde entier. Merci parce qu'aujourd'hui nous sommes sauvés à cause du nom de Jésus. Merci parce que Jésus c'est l'expression de ton amour. Jésus c'est la manifestation de ta volonté. Béni soit ton nom, Père. Merci. Que tous les saints disent Amen. Que tous les saints disent Amen. Colossiens chapitre 3, le verset 2 seulement. Colossians chapter 3, verset 2. Nous allons partager quelques mots. We're going to share some words. Écoutez, une chose que je sais. Something that I know. Lorsque j'ouvre ma bouche, when I open my mouth, je commence à parler. God starts to speak. Si tu veux entendre la voix de Dieu, if you want to hear the voice of God, cherchez à écouter le frère Charles. Listen to the brother Charles. Il est la bouche de Dieu. He is the mouth of God. Écoutez, chaque fois quand je parle, all the time when I speak, c'est le Saint-Esprit qui parle par moi. It's the Holy Spirit who speaks. La chose qui est très importante, what is important here, is to do the things that you heard. Is to put in practice the things that you are learning. Le changement de la vie d'une personne, what makes the change in the life of ce n'est pas seulement écouter, it's not just listening, mais c'est de faire, but doing it, c'est de pratiquer, make it in practice, c'est de vivre live dans ce que tu viens de comprendre. According to what you just understood. Écoutez, bien-aimé, je peux te conseiller pendant 5 ans. I can advise you for 5 years. Je peux t'enseigner pendant 5 ans. I can teach you for 5 Mais years. si tu n'entres pas en accord avec ce que tu entends, but if you don't come in concordance with what you heard, ce que tu entends ne produira rien en toi. What you heard is not going to produce anything in you. Les conseils meilleurs qu'on peut te donner, the good advice which I can give you, pour que ces conseils puissent produire du fruit, for those advice that will bring fruit, et sengeli osa la conseil yango. You need to make it in practice. Parce que écouter c'est très bien. Listen is good. Mais ce qui fait que écouter et produire effet, for listening to bring fruit, et ça quand on a commis comme ça la makambo na zoyoka. Is when you begin to practice what you. Vous savez, Dieu nous a dit. You know God told us. L'année que nous avions commencé. This year that we just started. C'est une année. Is a year. Oh, d'une forte montée. Of in another level. Dieu a pris sa part. God took his part. Et a fait sa responsabilité. And he has already done his responsibility. Mais aussi l'homme a sa responsabilité. And man also have his responsibility. Dieu ne peut pas prendre la place de l'homme. God cannot take the place of someone. Et l'homme ne peut pas prendre la place de Dieu. The man cannot take the place of God. Ce que Dieu va faire, what God will do, il est obligé de le faire. He doesn't have any choice but ce que l'homme doit faire, what a man have to do, il est obligé de le faire. He has to do it. Il n'y a personne qui prend la place de l'autre. There's no one who can take the place of another. Dieu ne peut pas faire ce qu'il m'a dit de faire. God cannot do what He asked me to do. Et moi aussi, je ne peux pas faire ce que Dieu va faire. Me too, I can't do what God has to Mais do. lorsque nous travaillons ensemble, but when we work together, c'est là où nous vivons la gloire de Dieu. From there we will live the glory of God. Écoutez, frères et
et sœurs, Listen, brothers la and puissance sisters. de Dieu n'est pas loin de toi. The power of God is not far away from you. L'onction de Dieu est en toi. The anointing of God is inside Parce you. que l'onction, c'est une personne. Because the anointing is a person. L'onction s'appelle le Saint-Esprit. The anointing is called the Holy Spirit. L'onction, c'est une personne. The anointing is a person. L'onction, c'est aussi l'habilité. The anointing is also an ability. Bon, cette habilité That ability se trouve en toi. is inside you. Cette personne That person est en toi. is inside Ça veut you. dire que lorsque je fais ma responsabilité, Which means that when I do my c'est responsibility, là où les choses de Dieu se font voir. from there the things of God will begin to manifest. Qu'est-ce que la Bible dit? What the Bible Le says verset 2 du chapitre 3 du Colossiens. in the verse 2 of chapter 3 of Qui peut nous Colossians. aider à lire, s'il vous Who plaît? can help us to read, please? Involontaire. Colossiens, le chapitre 3, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut. Set your mind on the things above. Oh, that's fine. I like that verse. J'aime bien ce version. Attachez-vous aux choses d'en haut. Set your mind on the things above. Et qu'est-ce qu'on sait en haut? Et non à celles qui sont sur Et la non terre. à celles qui sont sur la terre. Not on the things on the That's earth. impossible. Hello? Are you there? Yes. Are you following me? That's impossible. C'est impossible. Je vis sur la terre, I live on the earth, je vais m'attacher aux choses que je ne vois pas, and then I will be attached to the things, aux choses invisibles, the things which are invisible, aux choses qui sont en haut. the things which is above. Comment je vais le faire? How am I going to do it? Oh, Oh, toute chose que Dieu dit, everything that God says, il sait que He knows nous sommes capables de le faire. we are able to do it. C'est une justice à Dieu Is unfaithful from de God nous envoyer une chose que nous ne pouvons faire. to send us something that you know that we Donc cannot tout do ce it. que Dieu nous dit de faire, All that God asks us to do, Dieu sait que nous sommes capables de faire ça. God knows that we are able to do it. Dans Nzamba Zoloba, When God is speaking, attachez-vous. be Il y attached. a une autre version qui dit There's another version which says, oui, Affectionnez-vous. affectionnez-vous. Thank you very much. Affectionnez-vous. be attached. Il y a une autre version, Is there another un version? autre mot. Another word? Non, il y a beaucoup de versions avec le nom. Écoutez ma version. On n'a pas utilisé attaché, They haven't used attached. on n'a pas utilisé affectionné, They haven't used affection. mais on a utilisé le mot préoccupé. They used the word pray. Préoccupez-vous. Be focused. Alors, préoccupez-vous Focus aux choses d'en haut. in the things above. Au lieu que là se préoccuper na musana nga, Or by focusing on your au word, lieu là se préoccuper na famille na nga, by focusing on your or family, peut-être eloko moko fitingi na sala. or something maybe I would like Mais to do. Dieu dit, But God is saying, premièrement, firstly, de vous préoccuper focus aux choses d'en haut, in the things above, non aux choses qui sont sur la terre. not on the thing which is on the earth. God, how that's gonna be possible? Comment ça va être possible? Moi qui vis sur la terre, We have living je vais m'attacher aux choses d'en haut. and then I will focus on the things Pourquoi on Dieu the dit above. cela? When God is saying, C'est parce que it's because l'origine de l'homme, the origin of the man ce n'est pas la terre. is not the earth. L'origine de l'homme, The origin of the la man, source de l'homme, the source of the ce n'est man pas la terre. is not the earth. Alléluia. Amen. Esika oyo zulaka lipa. The place where you take a break, Esika oyo zulaka kimia. the place where you get paid, Esika oyo zulaka santé. the place where you take Eza awa na sete. it's not on the earth here. L'homme, The man, son origine, his origin, son attachement, his attachment, liaison ya mutu, his relation, connexion ya mutu, his connection eza likolo. is above. Parce que l'homme Because a man n'est pas venu de la terre, is not coming il from the earth. est venu d'en haut. He came from above. Alors,
naissance. They talk about Nous sommes nés de nouveau. we are born again. Lorsque nous sommes nés de nouveau, When we became born again, c'est Dieu qui nous a enfantés. it's God who gives birth to C'est us. Dieu qui nous a engendrés. God will give birth to us. Oh, non, quand à comment dans ta bataille, The snake cannot give birth to a Dieu lamb. a enfanté des enfants. God gives birth to Il children. a engendré des enfants. He gives birth to children. Les enfants que Dieu a engendrés The children that God gives sont birth comme lui-même Dieu. to, they are like Oh, God je himself. crois que les gens qui me comprennent. Amen. Baton Nzamba bota. The faithful that God gives Basa birth nenye moko Nzamba za. to, they are similar to God. Oh, Nzamba za wapi? Where is God? Nzamba za na éternité. God living in eternity. Nzamba za likolo. God is above. Siko Nzamba lobi. And God said, Na tienu la mokili. I put you in the heart Mais fina bino. that your life Ete pas la place au zate. is not depending on the place Ete where pas you la are, place au outil. but it's depending on the place you came from. Si tu veux avoir du succès, If you want to be successful in your tu life, es déjà succès, non? you are already successful. Alors tu es déjà succès. You are already, Mais si tu veux palper le succès, if you want to see it to come, si tu veux palper la victoire, if you want to see the victory, ne te concentre pas aux choses de la terre, don't focus on the things on the mais earth. concentre-toi aux choses d'en haut. But focus on the things above. Parce que dans l'icolo, Because il above, n'y a pas l'échec. there is no failure. Dans l'icolo, In the il house, n'y a pas la maladie. there is no sickness. Dans l'icolo, In il n'y heaven, a pas de problème. there is no problem. Dans l'icolo, In il n'y heaven, a pas de mauvaises there choses. is no bad things. Mais sur la terre, On the earth, laisse-moi vous dire une chose. let me tell you something. Cette terre a été vendue. This earth was Depuis que sold. le diable, depuis que Adam avait cédé au diable, Since when Adam gave his power to cette Satan, terre est toujours gouvernée par le diable. this earth is already led by the devil. Depuis que le diable avait pris la possession de l'homme, From the day that the Satan took the le power from diable the a placé dans cette planète ces systèmes. he placed his system on the Un earth. système oscillata mokili Those systems that the devil puts on the earth ekosilaté will never finish ti mokolo nouvelle terre okikala mokili. until a new earth will come on. Si mokolo mabele oyo ekolongwa. Until this earth will change. Will Pour be votre transformed. information, To say for your information, l'éternité que nous allons vivre, the eternity in which you will be ce living n'est pas aux cieux, is not in c'est ici sur la but terre. it's gonna be on the earth. Mais non pas avec cette terre. Not with this earth. Parce que cette terre est déjà corrompue. This earth is a lot of corruption. Nous allons vivre ici sur la terre, We're gonna live here dans la nouvelle Jérusalem. in the new Jerusalem, Dans la nouvelle, c'est la nouvelle terre. in the new earth. Cette terre que nous voyons, This earth that we see ce right now, monde que nous voyons, this world that we see va right now, être roulé. is gonna be Va transformed. être, non, je ne vais pas transformer, roulé. It's gonna be changed. Non, va être enlevé. It's gonna be taken Et away. la nouvelle terre, And the new earth, qu'on appelle la nouvelle Jérusalem, called the new va Jerusalem, descendre d'en haut, will come from the va heaven prendre place ici-bas. and will take place here. C'est là où nous allons descendre It's from them who comes out avec Jésus, with Jesus vivre and éternellement will live eternally avec la personne que tu es. with the person which you are. Qui tu es? Who are you? Avec ce corps? Non. This body, no. Tu es un esprit. You are a spirit, Et cet esprit-là and that spirit n'est pas connecté avec le monde. is not connected with the Dieu world. est esprit. God is a Il spirit. a aussi enfanté les enfants And spirituels. He gave birth also to a spiritual Dieu child. n'a pas enfanté un humain. God has not given birth to a Dieu human. a enfanté les esprits. God gave birth to a spirit. Siko, na molimo oyo za, A spirit which you are, vie na yo, your life eza en connexion na is papa. in connection with your father, Eza en connexion na likolo. is in connection with the above. Si tu ne bénéficies pas des choses d'en haut, If you don't benefit the things ce n'est pas parce que Nzamba osala te. it's not just because God is not Ngai working, mutu na kati connexion. but I'm the one who stopped the connection. Ngai mutu na kati attachement. I'm the one who called attachment. Ngai mutu naza se préoccuper sur la makambo ya likolo I'm the te. one who is not focusing anymore on the things above. Écoutez, les choses de la terre The things on the earth ne produira pas la vie d'une is personne. not going to produce the life of the La someone. vie vient d'en haut, Life comes from above, non pas sur la terre. not on the earth. La guérison vient d'en haut, Healing comes
qui est au ciel. First, focus on the divine hub which is above. Alléluia. Amen. Arrêtez. Que nous soyons en s'il vous plaît. Thank you. Dans Nzamba Soloba, When God is affectionnez-vous, focus, attachez-vous, attach yourself, préoccupez-vous. focus Na makambo eza likolo. in the things of Siko God. makambo ni eza likolo. Which things are above? Écoutez, na likolo, il y Above. a Dieu. There's Il y a God. les anges. There's Il y a les angels. Saint-Esprit. There's the Holy Il y a les Spirit. souverains sacrificateurs Jésus. There's the Holy Priest. Na likolo, il Above. y a tous les groupes des anges. There's any kind of group of Qu'est-ce angels. qu'ils font? What does this do? Louer Dieu à tout moment. Worshiping God all the Servir time. Dieu. Serve God. Écoutez, frères et sœurs, Listen, brothers and sur sisters. la terre, On the earth, si nous nous préoccupons, if we focus, nous allons être déçus. we will be deceived. Parce que la terre, Because the earth, toujours, il offre. always offers. Il offre des choses qui ne donnent pas la vie. It offers all these things which doesn't La, give life. la seule place The holy qui place nous offre des bonnes which choses, give us the good c'est things les cieux. is heaven. Alléluia. Amen. Let's go fast. Dans Nzamba aza pour s'affectionner, When God was focused, elingi kolakisa what does mean? likambo ya mentalité. Is the story of mentality. Nanga touché loko wana I pesa. want to touch that. Mentalité. The mentality, Vous savez que la personne peut vivre au Congo, someone can live in Congo, il peut vivre au Ghana, can live in il Ghana peut vivre au Nigeria, or Nigeria, mais il a la mentalité de l'Angleterre. but he has the mentality of someone who's living in UK. D'accord avec moi? You agree with me? Batu mingi bayana Europe, A lot of people came to Europe. mais mentalité ya Afrique te longa na They mte. have the African mentality. Bapesi rendez-vous na 10h juste, They give him an appointment at 10 ako o'clock. ba 10h30. And then the person will Ça c'est les Africains. This is Les African. Africains les camarades, on sait pas comment respecter ça. African, they don't respect it. Mais ici, But here, lorsque tu as un rendez-vous, when you have an tu appointment, dois être là 10 minutes avant. you have to be there. Ça, c'est la mentalité de l'Europe. This is the mentality of Europe. Ici, là, il y a certaines choses, There is such a thing. c'est déjà aligné. It's already in home. Ils savent que chaque lundi, They know every il y Monday, a camion qui a posé à la poubelle. there's a big van which comes and collects. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. But Chez nous, on a dit passer ma titi na ngai. in how much we have Je it, vais aller les jeter quelque part dans la boutique, dans mon angati. I can throw it away, no one is going to see Et it. le matin, vous vous réveillez, And in the morning, la when you porte wake n'a up, pas montré la poubelle. front of the door, there's a lot of things. Ça, c'est la mentalité. That's the mentality. Alléluia. Il y a un moment donné, un frère européen, That's why when you see a tree, même dans moi, en Afrique, even when it goes to quand on Africa, est ici, when you drink a juice, ah, nous avons place pour les arbres. it's looking for a bit Pour accoter ça. so that it's going to put that. Pourquoi? Why? Mentalité. The mentality. Alléluia. Amen. Écoutez, en tant qu'enfant de Dieu, As a children of il God, y a la chose qui fait partie de notre vie. there's something which is part of our C'est life. la mentalité. It's a mentality. Écoutez, la mentalité, The mentality c'est une partie de notre âme. is a part of our soul. Notre âme, Our soul c'est la base de vie sur la terre. is the base of our life in the earth. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, That's why Apostle Paul says, soyez transformés be transformed par le renouvellement by the de votre âme. of your soul. Si l'âme n'a pas encore changé la mentalité, If your soul haven't yet changed, je suis enfant de Dieu, I am a child of mais God, je vis encore les choses du monde. but I'm still living the things of the Il y a world. même pas dans Nzambe. Even the children of God, Et l'homme que sunga biso de la saki Nzambe, something which may help us to c'est show our lorsque goodness je reconnais is when I tel recognize que Dieu est, as God is, tel que je suis. as I am. Lorsque je reconnais ça, When I je recognize, change la mentalité, change my la mentality, façon de parler, the way to speak, la façon de penser, the way to think, la façon d'agir, and the way to react, la façon de mes actions. and the way I will do how to act. Pourquoi? Why? Tel que Dieu est, As God is, tel que je suis, the way I am, je commence à faire les choses I begin to do my thing comme Dieu le fait.
Alléluia. La mentalité, frères et sœurs, c'est ça qui fera que autant pour la kamakolo, mais tu es à l'aise. But you have peace. Transport public, You catch a public transport, mais tu es à l'aise. but you have peace. Parce que tu feras les gens qui ne sont pas d'accord à certaines choses. You're going to see some people Tu n'as that don't pas une have voiture, that you don't have a ou car. tu as un transport public. You use a Mais public chaque fois tu transport, fais que minute toi-même. but all the time you complain. On avait vu, pas bis. Oh, this life, bus and bus. There's a lot of people on the bus. Alléluia. Amen. Écoutez, Listen, lorsqu'on est enfant de Dieu, when we are children of God, la mentalité, ce n'est pas par rapport à ce que je vois. the mentality is not according to what I Ce see. n'est pas par rapport à ce que je sens. It's not according to what Ce n'est pas I par feel. rapport à ce que j'ai. It's not according to what I am. Non par rapport à ce que j'entends. Not according to what I Mais par hear. rapport à ce que je connais, les cieux m'a déjà offert. But according to what that the heaven already Qu'est-ce que gave les me. cieux m'a offert? What that heaven gave Les me. cieux m'a offert la richesse. Heaven gave me wealth. Jésus nous a fait grâce sur la croix. Jesus gave us Lui qui the était gift. riche, Him who was wealth. mais il s'est fait pauvre And he became pour poor que nous devenions des. so that we become rich. Est-ce que la Bible est comme ça? Is the Bible lying? Non, tu dois bien, la Bible est comme ça. You should say the truth. Is the Bible lying? Sauf que constater pourquoi même en piaquer les choses. Oh, on a la bon mot. Oh, I don't have Na money mutu konsi penza. on my account. Mutabe en Afrique. Ouais, mais tu n'as ça, tu n'as pas piaquer mikolo. You know that I don't have Ça money. c'est pas un langage des cieux. It's not the language. Avoir l'argent ou pas, j'en piaquer Dieu. If I don't have money, but it doesn't Na pe matter. pauvreté. I'm not poor. Je te dirais que est pas bon. Na yo ki o mena obenga osima. I'll tell you that I Ça, have c'est money. le langage d'un enfant de Dieu. This is the language of a Quand child. tu dis que dans ça, tu me colombiens que la lampe à la côté, tu me salaires. If you say that I don't have money right Si tu now, n'étais pas piaqué, you are not in mais tu empêches le piaqué dans ton chemin. but you bring it in your way. La mentalité de l'enfant de Dieu The mentality of the child doit être conforme have to be avec conformed l'éternité. with eternity. Dans l'éternité, In il eternity, n'y a pas la pauvreté. there's no poor people. Alors moi aussi la terre, Me too, you pendant que je vis, as I'm living, Namo Nambongo, I see the money. Namo Nambongo, I don't feel je it. ne me dirai pas que Nazam piaqué. I'm never gonna say that. Je ne me dirai pas que Nazangi Mbongo. I'm not gonna say that I'm lacking money. Namo na bilamba kitoko. I see nice clothes, Namo na yango te. or I don't feel Je it. ne me dirai pas que la limité na kolata. I'm not gonna say that I'm limited to dress nice. Nayoka mutu pasi. Even if I have it Nayoka mutu pasi te. or no headache, Je ne dirai jamais que na maladie. I can never say that I am sick. Are you following me? Let me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose. Depuis la nuit, Since the night, ma tête n'était pas tranquille. my head wasn't okay. Kilo makasi. Really heavy, Et puis au bête makasi. and I was really in Ce pain. n'est pas une maladie. It's not a sickness. Et ça, peut-être, repose à mon pied. It's just because the lack of rest. Si on a 5 heures du matin, At 5 p.m., on a vu une colonne, mais j'ai un long service à faire. I said, Father, I have a long Je service. vais beaucoup parler. I'll speak a lot. Ce n'est pas ça na coca. It's the way my head is doing. Do you think I'll Je me suis réveillé le matin, And then I wake up in the j'ai morning. prié, I was j'ai praying. prié. I was praying. Jusqu'à j'ai fait la prière. When I finished the prayer, Mon Dieu est là tranquillité. but my head was still hurting. Dans la douche, When I went to the bathroom, na che mai, and then I pulled na out suis mai a pio, I took the na cold che water. mutu. I pulled out my Mais head cause tranquilliser mon Dieu. so that my head Ça n'a would pas changé. but nothing Je changed. suis venu ici When I came here, avec mon tout kilo. and my head was really heavy, Et j'en sens la penza passer. and I was in pain, Mais écoutez, moi j'ai appris une chose. I learned something. Même ma femme me connaît. Even my wife Je told ne me, confesse pas la chose négative qui est devant moi. I don't confess anything negative which is Et lorsqu'on a senti something which I'm feeling. l'électricité que naze loko wana. It doesn't mean that I'm Mais je vous dis maintenant, but I'm telling you right pendant que now, j'ai commencé à
à parler, When I started speaking, I don't know even how that thing is je appearing. m'attendais que tant de koloba, I was waiting that maybe when I started speaking, it will come mais more strong. quand on a bandi koloba, And when it started speaking, kilo mutueke. and it can disappear. Alléluia. Parce que j'ai ignoré ça. Because I ignored, J'ai appris à ignorer certaines choses. I have learned to ignore J'ai appris something. à ignorer le diable. And then I learned to forget about the devil. Parce que, Ignore it. parce que dans l'éternité, Because in le eternity, diable n'est pas là. the devil is Mais not comment there. la commettre le diable n'est pas là? How can I talk about the things Parce of que God? ma vie, c'est en connexion avec l'éternité. Connection with eternity. Le malin, c'est quoi? What is the plan? Tu écouteras les enfants de Dieu, You will hear children of God. citer les noms des démons, Listen to them 10 fois. 10 times. Of le nom de Jésus, the name of Jesus 3 fois. 3 times. Ça veut dire que le démon a la place que le Yesu. Which means that the demon has more place. than Écoutez, Jesus. frères et sœurs, Listen, brothers and sisters. même au lieu que mon tout passe, Even if you have a headache, ne signifie pas que tu es malade. it doesn't mean that you are sick. La mentalité du colon, The mentality of a ça God ignore ce que tu vois. ignores all that. Ça ignore ce que tu All sens. I know is what you feel. Ça ignore ce que tu peux contempler. You don't whatever you see. La mentalité des cieux, The mentality from the c'est heaven. la mentalité que l'enfant de la vie vous a The dit. mentality that the child of God has to live in the Des world. fois, To see qu'est-ce que les cieux ont? what that heaven Qu'est-ce has. que les cieux possèdent? What that heaven Ce que possesses. les cieux possèdent, What that heaven il y a un possesses. open hasard. This is what I am. Si Listen, je vois le contraire if I see the opposite de ce que moi je sens, of what I je feel, ne confesserai pas ce que je sens. I'm not going to confess what Je I'm feeling. confesserai ce que les cieux m'ont fait. I'm going to confess what the heaven offered me. Alléluia. Ça, c'est un grand secret. This is a big secret. Et ça, la Bible commence à écoyer par là. There's such a thing to make come to On you. vous attend qu'on prie pour la montée. You're not going to have time to pray for it. C'est là. Tu n'auras pas le temps qu'on prie pour les Lokoana, You're not going to have time to pray mais for la it. mentalité que tu as And the mentality you va have chasser la sauce. will cast away that thing Sans couteau yeba. without even knowing. Écoutez, il y a des certaines choses. There's certain things. Ce ne sont pas des choses pour prier avec elle. You don't need prayer for Écoutez, it. beaucoup de fois nous perdons le temps à la prière. Some of the time we waste our time On in va dire prayer. qu'on est là pour eux. You begin to cast On va that dire thing qu'on away. est là pour eux. You begin to cast On va that dire thing qu'on away. confesse là pour eux. You begin to confess it. Mais la seule chose qui est vraie, One thing is true. moi il y a bien, The true way pour la combenga na kabiloko, cast away et sa mentalité. the mentality. Ta mentalité Your mentality doit ignorer certaines choses négatives que tu vas faire face. which you may face. Et loko yo osomona ya mabeli boso na yo, The things that you may see which is ne l'embrassez pas. don't welcome Parce que it ce n'est pas ta chose. because it's not yours. C'est la chose de ce monde. It's the things from this Toi world. dans les cieux, You in et heaven, l'autre les athées. it's not Parce there. que pour bien comprendre, It's just so problem. tu dois toujours comparer You need to compare ta vie your life par rapport à ma belle according to the et même par rapport à l'écolo. and the above. Si je vois une chose dans ma vie, If I see something in my life, oh, nazana mbona maboko. oh, I have money. Je vais voir les cieux. I'll see heaven. Est-ce que cieux mbongo ça? Is in heaven? Oh yes, na l'écolo richesse ça. Yes, there is wealth. Ça veut dire que mbongo merci. Which and you say thank Si you. je vois ça fait des temps moi comme il a passé, And if you see that it's hard, je vais comparer aussi au ciel. I'll compare the heaven. Est-ce que la cieux pauvreté ça? Is in heaven Est-ce que comme ça non mbongo ça? is there lack of money? Quand je vois, non, dans les cieux il n'y a pas la pauvreté, In heaven there's no lack il n'y of a pas le manque d'argent. there's no lack of Mais money. pourquoi je manque ici? Why am I lacking? Donc ça veut dire que ce que j'ai avec moi ici, What I have right now ce n'est pas en connexion avec les cieux. is no connection with Je heaven. ne confesserai pas ça. I'm not going to Mais confess j'ai
C'est ça la mentalité. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs. Listen, brothers and sisters. Anything which is negative in your life, make it be discipline yourself. You should not make it. Discipline-toi à rencontrer aux autres. Discipline yourself. You should not talking about it. You see, la famille na biso, in our family, we are not. Grand frère na ngai, My brother akufa boy. died in this. Sœur na mokolo. My sister, Kutu boy na boy. the same thing. Yeki na kutu. This my Si boy na boy. the same thing. Écoutez, lorsque la chose ne va pas bien, When the thing is not going c'est well, contraire avec ton royaume. it's in the opposite side with Ne your confesse pas ça. confess it. Ne rencontre pas ça. Don't say it. Parce que lorsque tu commences à rencontrer ça, When you begin to speak ça about veut it, que tu affectionnes aux choses déshydratés. which means that you focus on the things of the Notre world. vie Our life s'affectionne toujours is always focused avec ce que les cieux a. with what heaven has. Nini Nicolo Azanango. What that heaven has. Nini Nicolo abongisa pona yo. What that heaven has prepared Même for quand you. tu es venu en Angleterre, Even when you came in, tu n'as you pas encore ton papier. don't have your paper Ne yet. confesse pas que naza mukozanga mukanda. Don't confess that. you Ne don't have dis a pas paper. ça. Don't confess that. Dans ta mentalité, Your mentality. vis comme celui qui a son papier sur la terre. Begin to live like someone who already has his paper. Alors, écoutez, ne kolakisa batute. Don't show Oh, people. bino boza mikanda. Oh, you have Okoka paper. British déjà. You are British already. Biso tana batabanasi na. Oh, we still live in life. Tozala bangunda kozela soki nini. We are Saddam. Non, 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 ne te mets pas à l'écart. Don't put yourself Parce que aside. ce que tu es là Because wherever you are, ne signifie pas qu'à la personne que tu es, non. it doesn't mean that who you are. Ce que tu vois, What you say, et la kiste kosa it mutuana. doesn't mean that you are that Dans person. les cieux, tu as une identité. In heaven, you have a identity. Sinon, mon fils n'a pas ça au séjour indéfini. If the home office haven't yet given Mais you on a identité Nicolo. that you have it in Tu es heaven, un citoyen du royaume. you are a citizen. Osana passeport à Nicolo. You have your passport above. C'est pourquoi tu vivras That's why you will live comme celui qui a déjà les papiers. like someone who already has Dans his toutes paper. les choses, mon frère, ma soeur, In everything, brother and sister, compare ta vie avec les cieux. compare your life with heaven. Compare ta vie avec l'éternité. Compare your life with eternity. La chose qui est négative, The things which is negative, la chose qui est contraire avec l'éternité, the things which is opposite with n'embrassez eternity, pas ça. don't welcome them. Commence à les rejeter. Begin to reject Ne them. confesse pas ça. Don't confess it. Commence à dire, Begin to say, comme elle a dit, you seek je them. ne te connais pas. I don't know Et you. là où moi je suis venu, Because where I came, là où j'habite, where I il n'y live, a pas la maladie. it's not Je sickness. ne te connais pas. I don't know you. Toi, pauvreté, You, là où moi j'habite, where I live, là où je suis venu, where I came, il n'y a pas la pauvreté. it's no Je problem. ne te connais pas. I don't Je know te you. rejette à moi. I reject Loin de ma vie. far away from Loin de mon chemin. far away from Loin de mon parcours. far away from my way. Lorsque tu confesses des choses pareilles, When you confess this kind of lorsque tu way, déclares parole comme ça, when you begin to declare c'est this là kind où of tu way, verras bien aimé. from there you will Les see choses automatiquement commencent à t'éviter. things will start changing in your life. Tant où vivre la mentalité à Lola, When you are living in mentality from heaven, et ça la babiloko est belé. it's a lot of things. Okoyeba te eke ndenge nini. You're not gonna know how that went, Okoyeba te elongwe ndenge nini. how that those things disappear, Okoyeba te comment eloko yango échanger. how that thing has changed. Pourquoi? Why? Eza mentalité. It's a mentality. Mentalité na yo Your mentality ekogarde yo will keep you dans une bonne position good position. partout où tu seras. Everywhere you will be. Mentalité na yo Your mentality ekolakisa la personne que tu es. will show the person you Si are. je vais te connaître, If I want to know you, personnalité na yo your eza personality par rapport ya oyo ozosala is according to oyo ozoloba. what you say. Tu ne me diras pas que je suis la personne de ceci. And you're not going to tell me I am Mais tant this person. nakoyoka yo, When I will hurt you, tant nakoyeba action na yo, when I see your je action, comprendrai qui tu es. and then I will understand who you are. Alléluia. Amen. That's why Voilà pourquoi you need to know tu dois savoir where you came from. d'où tu viens. Tu n'es pas fait de la terre. You are not coming from Tu the es earth. venu des
des cieux. You coming from above. C'est Dieu qui t'a engendré. It's God who gave birth to Dieu t'a you. fait descendre sur la terre. And God bring you on the Dieu earth. est venu esprit. You carry Et spirit. puis au compte dans nzoto oyo. And then you have this body. Nzoto oyo eza yo te. This body is not Eza yours. ndako yo fandaka. It's a house where Yo you live. kota na nzoto kokota. You just entered in the house. Kokota na nzoto oyo. How did you enter Parce in the que house? Dieu est venu pour une mission Because you came for a mission sur la terre. on the earth. Oh, pour faire la mission sur la terre, Or to do the mission on the tu earth, dois avoir un corps humain. you need a human body. La raison au côté de nzoto oyo. The reason that you entered Mais au ta likolo. came from above. Écoutez, ta personnalité, Personality, non pas par rapport sur la terre, not according on the mais earth, c'est par rapport aux cieux. but according to the heaven. Parle les cieux. On the heaven. Confesse les cieux. Confess in the heaven. Confesse ce qui est aux cieux. Confess what is in heaven. Pense par rapport aux cieux. Think according to what is in heaven. Dans ma version, on a venu préoccupez-vous. In my version, they say focus. Préoccupez-vous aux choses d'en haut. Focus on the things above. Tant au moins, il y a comment ils ont marché. When you see that this thing Pendant qu'on a above, couru, pendant les comment est-ce que l'on commence à la mort? begin to know that if in heaven is like Est-ce que dans that, la maladie ça? is in heaven there is sickness. Préoccupe-toi aux choses d'en haut. Focus on the things above. Dans notre version, on dit affectionnez-vous. In the other version, they say affection. Même quand je sens une mauvaise chose, Even when I feel something bad, comme je suis affectionné aux choses d'en haut, because I'm focusing the je things ne above, confesserai pas la maladie. I'm not going to confess Je the sickness, confesserai, je suis guéri. but I'm going to confess I am in Je good suis health. en bonne santé. I am in good Moi, health. je ne suis pas malade. Me, I am not sick. Maladie n'a yebi yo te. Sickness, I don't know. Douleur n'a yebi yo te. Pain, I don't know. Nga na belaka te. I can never be sick. Nga nazalaka tu en bonne I santé. am always in good health. Lorsque tu as cette mentalité, When you have that kind of tu mentality, verras you will see, beloved one, la douleur te quitter that pain will go away sans savoir. without you Et puis tu knowing. verras, And you will see, tu vas faire un grand moment you're going to make a big time sans oluka pharmacie, without looking for a pharmacy, sans oluka jibi. without looking for a GP. Alléluia. Des gens comme nous, on n'a pas de jibi. People like us, we don't have a GP. Des gens comme nous, les jibi ne nous connaissent pas. People like us, the GP doesn't know us. Depuis que je suis en Angleterre, Since I am in the par UK, rapport à leur loi, according to the je law, suis une famille. I am a family. C'est toujours la famille qui va là. It's always my wife because I'm A not. komisaka biso nyonso, She writes all our names, mais le jibi ne m'a jamais vu. but the GP have never seen me. Pourquoi? Why? Écoutez, c'est pas que passe à Moutou pas cité. It's not. Don't think that I don't have any day song. J'ai aussi des mots de tête. I have a day song. Comme je vais le dire. Like I was saying, Mais je l'accepte pas. but I don't accept it. Na ignora yango. I know it. Ofandi wana, You see mais that, nazo yeba oti. but I don't know Na it. confesser yoti. I'm not Na confessing. otsa okate. I don't mind. Et loko soko tsango ka, Something if you mind et it sur pouvoir. and you have power. Alléluia. So continue loko na ka. If you focus your mind on Opesa mo that makasi. thing, you give that thing. La seule chose à faire, The only thing c'est to do, ignorer ignore certaines choses certain et things dire les choses qui sont en haut. and speak about Vous it. savez, la Bible dit, You know the Bible says Jésus Jesus est le preuve de l'amour de Dieu. is the proof of the love of God. Par sa mort sur la croix, By his death on the cross, nos péchés ont été pardonnés. all our sin was Et forgiven. puis par ses maîtrisures, By his stripe, toute la maladie all sickness a été déjà guérie. was already healed. Alléluia. Amen. Toute la maladie All ne sickness sera pas guérie, is not going to be mais a healed. été déjà guérie. It was already healed. Maintenant, c'est ma responsabilité. So now is my Non, je ne suis responsibility. pas malade. No, I'm not. Mais je ne dis pas que ma maladie est royauté. I'm not saying that sickness. La maladie peut venir. Sickness can come. Nous ne comprenons pas ce que roya. You may have Mais ne pain, confesse pas ça. but don't confess it. Don't cry. Ne rencontre pas aux gens. Don't speak about it to people. Pourquoi? Why? Parce que ce que je vois, What I ce see n'est pas ma vie. is not my Ma life. vie, c'est les cieux. My life is above. Dans les cieux, In the il n'y a pas heaven, la maladie. there is no sickness. Imaginons un peu. Imagine Nzambe aselo grâce. God made you grace. Alongo na mokili lokola Enoch. It took you away on the earth like Enoch. C'est possible, non? It's possible. Allô? C'est possible, non? Naebisaka bino déjà. I've done this before. La pensée de Dieu The man of God, nous a kufa te. a man should not die.
Alléluia. La première pensée en Zambé. The first thought of Pour mutu alonga na mokili. someone should be living is not by the dying. La mort est venue après que l'homme avait péché. Death came after when a man Maintenant, sinned. imaginons, Imagine si l'homme n'a pas péché, if a man having sinned, comment mutu akolonga na mokili? how someone can be taken away from the earth. C'est la raison. Is the reason Nzambe alongolaki Enoch na mokili. he took Enoch away. Alongolaki Eli na mokili. He took away C'est pour nous Enoch. montrer Is to show us sa première pensée. his first thought. Comment mutu alonga na mokili? How someone can be taken C'était away. par rapport à la mort. It's not according Si to tu death. lis ta Bible à 1 Corinthien, If you live the Bible, in la mort est une ennemie. the death is an enemy. Alléluia. Amen. Kufa est un ennemi. Death is an Comment enemy. Nzambe a utilisé ennemi? How can God allow an enemy to take someone Ah, away from ça c'est them? pas mon Dieu. This is not my God. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses. It's faith. Non, je dis ceci. Merci pour le respect. I was saying, Nous allons voir. I was saying, Imaginez que si koyo, imagine right now, ozoka maboko passe, you have pain in mokongo your passe. hands, your body, Nzambe passe le grâce. and then God gives you Alors, rest, mon frère Enoch, and He took you away like quand you on know. continue à l'eau là, When the country just shut your est-ce que tu heaven, seras malade? if Non, you comment are passe? sick, Pourquoi? why? Pour la place au Kota, il n'y a pas la maladie. Because when you actually is not Et sickness, ça va biloko oyo tokuta na mokili. there's things that we came to Kolingaka yango te. don't like it. Kokangamaka na yango te. Don't be attached to it. Même quand tu peux me dire, Even if it tells me, frère Charles Mtalina Maria Zate. Brother Charles, the person who likes sickness Mais is tango not here. yo betaka maso nango, But you, when you always talk about elakisi it, olingi yango. it means that you like it. Tango yebisaka bato, nalali te butu mbimba. When it said to someone that I haven't slept all night, Naluki pongi mpenza pongi eza te. I was looking so that I can sleep. Na I bato couldn't. panzi oyo nazwi pongi te. I couldn't sleep all night. Nasala pasi na pasi. All the time I Lorsque was tu there. racontes ça, When you talk about it, ça veut dire que tu fais ça. it means that you like it. Soko lingi yango te. If you don't like it, Obeta liso na. don't talk about it to anyone. Olai ndenge nini? How did you sleep? Nala bien. I am okay. Ata yoki fwa na yo. Even if the person Eza benza ke kosone mabe. is not good, Mende na yo kondele oza malamu te. I feel like you Te naza bien. are say I am okay. Alléluia. Amen. C'est ça la mentalité des cieux. This is the mentality of C'est God. ça la meilleure façon de vivre. This is the best way we can live. C'est ça qui fera que This is what is going to make omona you. okozala kimia partout yoza. You will have peace everywhere you will be. Eloko eza wana eza te. Something that is not there, Omona lipe eza te. you see it's Mais not tu es there, en paix. but you are in peace. Lokola mapa eza. Like, Mais mapa eza te. but it is nothing. Pourquoi? Why? Naotala mabele te. I'm not looking at her. Naotala likolo. I'm looking at above. Allez. Amen. Laisse-moi finir par là. Let me finish from here. Préoccupez-vous, Focus. préoccupons-nous Let's focus des choses d'en haut. on the things above, Là où il n'y a pas de problème. where there's no problem, Là où il n'y a pas la maladie. where there's no sickness, Là où il n'y a pas la souffrance. where there's no suffering. Écoutez bien aimé. Listen, Je beloved ne dis one. pas que la maladie ne viendra pas. I'm not saying that La sickness will not souffrance come. ne viendra pas. Suffering will not Ça come. peut venir. It may come, Mais ce n'est pas la part de ta vie. but it's not part of your life. Ignorer ça. Ignore those things. Ignorer tout ce que tu peux voir. Ignore it whenever you may Vous see. savez qu'il y a des gens qui n'ont plus la paix sur la terre. You know that these people, they don't have peace anymore. Oh, Why always me? People don't love me. soki nalingi mutu oyo If I love this person, asalinga mabe, and they do bad so to me, nakipesa mutu oyo if you give this person, asalinga mabe, and they do bad to me, nga penza nzambe. oh, me God, Et tu feras que mutu akomi mal à and l'aise, you will see the person akomi mawa. become sad. Qui met ça soudain? There's no peace. Pourquoi? Why? Ako se préoccuper They na focus biloko basala on ye. the things. Ignore tout ça. Ignorant all Nasala of vie na yo. and do it. Nasala vie na yo. Who Mutu made your life? Amen. God. bakobeta masola vie na yo 1000 fois People can talk about your life. ekochange identité na yo te, It's not going to change your identity. ekochange oyo oza te. It's not going to change who Tu you are. resteras la même personne que tu es. You will stay the same person. On you peut are. écrire ton nom au BBC.
They can write your name on BBC. On peut te faire sortir les journaux. They can put your name Ça on the ne newspaper. changera pas la personne que tu es. It's not going to change the person Si you tu are. as une belle maison, If you have a tu nice house, continues à avoir la belle maison. you will continue to have a Si tu nice as des house. beaux habits, If you have a tu nice continues car, à la voir. you will continue to Si tu as have it. une belle femme comme If you moi, have a tu continues à la voir. and you will continue to have it. Amen. Amen. Et changer l'autre. It's not going to change anything. Si ça qui vient à bango, Those people, they are not parce que ça est happy. semoté. They are not happy anymore. Pourquoi nini? Oh bah le bas du ponanga. It's because of this person said this person Ignore tout ça. ignorant or Cherchez à ignorer les choses. look to ignorant or Affectionne-toi aux choses d'en haut. focus on Bah ansi batonga kayote. the angel doesn't Molimo sang atonga kayote. Holy Spirit doesn't gossip. Le Saint-Esprit, The Holy Spirit chaque fois il te dit, always is oh telling courage mon fils. oh, be strong, my son. Be strong, my son. Makasi. Be strong. Ikampiko. Tokoma. Oweno kuwana. You see that? Osango. You have C'est it. ça les saints. This is the Holy Spirit. Mais les gens te diront, But people will tell you, Tikana yo. oh, leave it. Tikana yo. Leave it. Napenda sala ngoti. Oh, me too, I did so. But you are no way. You're going to waste your money. Passa photo. Oh, the woman. Deception. Tikana yo bala. Deception. Forget about getting married. Ki yo bonga. It's you, not me. Sikomona pe mutu a limiter fina ye. And you see the person who's the first of the night because he heard that. And he heard that. And he heard that. No. Ignore. Ignore that. Ta vie est formée par Dieu. Your life was made by God. Ta vie a été préparée par Dieu. Your life was prepared by God. Dis, je suis la personne que Dieu avait créée. Say that I am the person that God has Dis made. avec moi, je suis la personne que Dieu avait créée. Say with me, I am the person that God created. Personne ne changera la personne que je suis. Nobody will change the person I am. Je suis. On the way to Tu es la personne, oyosa osa. You are the person you are. Vive na esengo. Live in peace. Vive na Happy. kinya. With peace. Mukulokota lola. The day you will have Tu the ne heaven. trouveras même pas une seconde batu bakuramawa. You're not going to have it in one second as you see people. Lorsque nous entrons au ciel, When we enter in heaven, tu verras que des danses et des danses. you see that people dance and dance. Zambe kumama na yo. Oh God, Donc il y aura que des danses et des danses. the people will be dancing. Omona mutu te elonga sala fe alakati alola. You're not going to see someone who's fish. Bino ya kofungwa malaya nyonso. The things are opening up. Esengo na esengo. They are always happy. Pourquoi? Why? C'est la connexion des cieux, Because it's the connection of heaven, la vie de l'éternité. the life of eternity. Soki olingi onu na noki, If you want to get hold, landa ka batu. continue to Yo follow. ka batu. Continue to hear. Oza na 45 ans comme loka 74 ans. You are 45 and you Awa are ekangami 71. kangami oza na jeune. You are young but your face. Bwani ko yoka. Why? Because you listen to people. Asa na mukanda te. Oh, this one doesn't have papers. Tu mona kata ba cravate wana sans papier. Even if you see dressing and it doesn't have papers. Yekutu. Even this one. Pieto ya suka na mboko to alaka. He doesn't have a car. Na mona batu batala makolo ma type wana. I've seen people working with Nasi pasi pasa la kana He ngoti. doesn't even have a car. Atozo yoka ngo. Even if you had I don't care. I don't care. I am who I am. Je suis où je suis. Si tu veux vivre heureux sur la terre, If you want to live happily, forget people, forget. oublie les choses. Forget about those who qu'est-ce qu'on dit en anglais? Gossip. Gossip you always. Forget about it. Oublie tous les gens qui parlent du mal de toi à tout moment. Lorsque tu es devant la table, tu manges. When you're on the table and you are Téléphone eating est grrr. and the phone is On y ringing, écoute toi. you know that. Na lekana nakumo ba bisi yake yoko to saraki bona bona. I went in this house and they say you did this Bato and mi that. le ma a petit petit. And those people with their head are tired. They Frère nourriture de femme wana liana yo. Good food is there, just eat. And Forget about those people. oublie tous ces gens. They're not gonna change you. Ils vont pas te changer. You're gonna stay the same person you are. Tu vas être la même personne que tu es. Yes, we can. Ça c'est possible, frère. C'est différent. L'église, You see the church, les chrétiens, Christian, papagan okutu mona.
pagan. sembe na poso. They are even happy. Oseki se monaka koto eseni masuri kote koti. They are always happy. Me bana nzambe so taliba. But the children of God, when you see them, they are always sad. Pourquoi? Why? Mentalité. Mentality. Nous devons vivre avec la mentalité de l'éternité. We need to live with the mentality of La dernière eternity. phrase que je vais dire, Last word I would ce say, que tu vois what you see. ne signifie pas la personne que tu es. It doesn't mean the person you Ce are. que tu sens What you ne feel. signifie pas la personne, ce que tu es. It doesn't mean the person that you are. Écoutez, tu peux sentir une mauvaise chose dans ton corps. You may feel something bad in your Ne signifie body. pas que tu es malade. It doesn't mean that you are sick. Tu peux voir une mauvaise devant toi. You may see something bad Ne in signifie you. pas que c'est un échec. It doesn't mean that it's like Non, that. non, 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 non. No. Ata bato abi ke ye penza na moni kola atula za kitoko te balingaka ete. Even if you heard people say, oh, this one she's not Et la kiste beautiful, koza na beauté te non. it doesn't mean that you are not beautiful. C'est qu'on dit de toi, What people yango say, te za yo. it doesn't mean Ce that que tu you, vois, what you see, yango te za yo. it doesn't mean that it's Ce you. que tu sens, What you feel, yango te za yo. it's not you. There is a possibility. Il y a une possibilité Hallelujah. Amen. Change. de changer. Vous savez Jésus You know Jesus, a été injurié. A été injurié he was someone insulting plus que toi. Hein? Plus que toi. more than you. Mon frère na ye safai na ye. You know, one day my brother Jesus, Salaka miracle na ye. he was doing some miracles. Yo, You, ba demo chasse wana. those Zana kombo ya Belzebul. in the name of this, Ah, le prince des démons. the prince of Tozo beka na ba démon, you na komba si ba démon. in the name of the Ça veut dire que ba komi si Yesu pe aza démon. they make Jesus also has a demon. Dans la Bible, asiliga ite. Read the Bible, he wasn't angry. Aseki ba na kia. He was laughing. Ngada démon. Oh, me, I am a demon. Okay, that's good. That's Okay, good. then. Hallelujah. Amen. Place muso atei. One place he Yo was, na kisi ni nango. what do you think? Papa no to yebiye. We know the Kuto mo person. sala ba metu. Asala mo sala ba metu. Okay, it makes pain. Asala ba kiti. It makes Je stress. ba ndeko na yosi. It's the higher Batu ba ba na mabaya kuna. They lives in this kind of world. Pas suivi ça. He hadn't followed order. Tranquille de celui qu'il était, He was in peace. continue à faire ce qu'il He pouvait. was continuing to do his work. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la chose qui va te faire. This is the thing he's gonna Tu make vas you. comprendre yote. And people will never understood you. Bakutunaka ba question si amukongo na yo. People will be asking questions at your back. Asomanda kuna mboko yo. You didn't buy a house in this house. Azalaka British. And that person is Ye British. azalaka na compagnie salaka. He's only working La somewhere. façon que tu vois, Because the way les they gens see you, ne comprendront pas qui tu es. people will not understand who you are. Soko lingo pesa bato nzela. If you want to give people the way, Basitaka oyo za. they should make a list of who you are. Connecte avec la terre. Connect yourself. Parce que mutanga monga awe se kangama When deja. they see only your face, Oh, no, no, no. you work here and Tangu mutamoni okaka. when someone Obeki sees you, solo te, you haven't seen ofesi anything, solo. but you give it a story. This story. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Acclame la parole de Dieu. Let's clap for the C'est-à-dire nous entrons dans 2013 which means that we are entering avec une autre mentalité. with another mentality, Mentalité, il y a l'eau là. the mentality of heaven. N'est-ce pas? Yes. N'est-ce pas? Yes. On s'est compris, non?